अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो गाइज़, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अजमल रज़ा कादरी की ये वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल जाती हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। ये लोग आपको गाइड भी देंगे, पैसे लेकर आपको सिखाएंगे, मगर मैं आज आपको फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, आरज राइट्स है, मतलब ये भी बहुत अच्छा लड़का है और ये वीडियो बनाता है अजमल रज़ा कादरी की। तो आपको इस तरह की वीडियो सिखाने जा रहा हूँ आज, ये किस तरह बनानी है, और ये बहुत ज़्यादा वायरल जाती हैं। ठीक है, आपने इनको किस तरह बनाना है। आपने इसको बनाने के पहले तो सबसे पहले ये बता दूं कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। इंस्टाग्राम पे जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है अजमल रज़ा कादरी वीडियो। ठीक है, यहाँ पे ये सर्च बार वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च करेंगे तो अजमल रज़ा कादरी की वीडियो आ जाएंगी। तो वहाँ से आपने एक वीडियो उठानी है। ठीक, इसको प्ले स्टोर इधर से वीडमेट से, या आपको मिल जाएगी ये स्नैप ट्यूब से, डाउनलोड करके इसको आप लगा सकते हैं। इंशूट ऐप के अंदर आएंगे, इंशूट ऐप को ओपन करेंगे, इधर वीडियो वाले ऑप्शन पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो को ऐड कर देंगे। ठीक है, वीडियो को ऐड करने के बाद यहाँ पे इसकी जो ये रेशियो है इसको हम चेंज करेंगे, मतलब हम इसको रखेंगे ये 3.4 पे। ठीक है, इस पे रखने के बाद इसको हम जूम करेंगे, जूम करने के बाद इसको थोड़ा और भी जूम करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे, इसको अच्छी तरह से लगा के। ठीक है, हम इस तरह के देखेंगे कि सही वीडियो लग रही है, तो सही लग रही है तो हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस पर थोड़ी इफेक्ट लगाना है और थोड़ी इसकी एडजस्टमेंट करनी है। फ़िल्टर वाले बटन पे आएंगे, फिर फ़िल्टर पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये वाला फ़िल्टर लगा देंगे। इसको लगा कर फिर एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्ट पे जाने के बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको हम आखिर तक कर देंगे। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है इसको भी आखिर तक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्राइटनेस है इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा बस ज़्यादा करना है 1-2 पे, ताकि इसकी लाइटिंग ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसको करने के बाद आपने फिर आ जाना है इफ़ेक्ट वाले बटन पे, इफ़ेक्ट पे आना है। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये दूसरा नंबर पे इफ़ेक्ट है, ये वाला लगा देना है। ठीक है, इसको लास्ट तक कर देना है। इसको लगाने के बाद फिर इफ़ेक्ट पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखें रेट्रो 2 नंबर का आएगा, रेट्रो 2, यहाँ पे ये लास्ट वाला करके इसको मुकम्मल करेंगे, ये लगाएंगे। उसके बाद फिर हम रेट्रो 2 पे जाएंगे। ठीक है, रेट्रो 2 पे जाने के बाद फिर ये वाला लगा देंगे, दूसरे वाला, इसको भी हम लास्ट तक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इधर कुछ लिखाई वगैरह करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक और काम करेंगे, ये वाला जो है आपको ये लोगो बनाना में ये मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से। यहाँ पे अपना ख़ुद बनाना पड़ता है, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो ये मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगती है। तो इसको आपने इस तरह करके लगा देना है। आप नहीं लगाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसको इस तरह छोटा करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करके लगाते जाएंगे और आगे करके, ताकि ये सारी वीडियो पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हम इसको डुप्लिकेट करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको डुप्लिकेट करके पूरी वीडियो पे इसको लगा देंगे। ठीक है, इसको पूरी वीडियो पे लगा देंगे, आपकी जितनी बड़ी वीडियो होगी उस पर लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद एक और काम करना है। यहाँ पे एक और वीडियो है ये वाली, इस पे आपने इसके दरमियान आपने अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पट्टी इस तरह चलती रहती है, ये पट्टी आपको मैं दे दूँगा इस पर टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी, दोनों पे आपको ये फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, इस पट्टी को आपको मिल जाने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ये वायरल जाती है, फ्री में आपको कोई नहीं देता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने फिर वही ये देखें कंटाउट पे आना है। कंटाउट पे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैक पे रखना है इसको। ठीक है, ब्लैक पे रखने के बाद इसको आपने इस तरह बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी इसकी लाइट जो है। ठीक है, इसकी लाइट को कम करके इसके अंदर में दरमियान अपना नाम लिखना है। ठीक है, इसके अंदर ये देखें इस तरह चल रहा होगा, तो आपने इसको नीचे लगा के इसके अंदर अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखकर इसके दरमियान हम इसको लगा देंगे। ये आपने कई वीडियो में देखा होगा, ये लगा होता है। ठीक है, आप ये लगा सकते हैं। ये सारी वीडियो को आपने इधर नीचे की तरफ ले आना और इनके ऊपर यही वाला अप्लाई कर लेना जो मैंने अप्लाई किया है।
نہیں تو آپ اس کو ویسے نہ بھی لگائیں تو بھی ویڈیو آپ کی صحیح بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نہ بھی لگائیں تو بھی بن جائے گی۔ اس طرح لگانے کے بعد اپنا نام نیچے اس طرح خالی لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد اب جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اپنے یہاں پہ ایک بات لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ اصل میں وہ خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیکیوں کا خزانہ۔ اب ان کی بات جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے نیکیوں کا خزانہ، تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا کلر جو ہے چینج کر دینا ہے۔ اس کا کلر چینج کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے، یہاں پہ اس طرح کرنے کے بعد اس کا کلر ریڈ کرنا ہے، جو کہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈ کر دینا، یا پھر یلو بھی ٹھیک لگتا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ لکھنی ہے آپ نے، چھپی ہوئی نیکیاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چھپی ہوئی نیکیاں اصل میں قیمتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا فونٹ اچھا سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا کلر جو ہے ہم یہ وائٹ کرتے ہیں۔ وائٹ کرنے کے بعد اس کو اوپر یہاں پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائٹ کرنے کے بعد اس پہ آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد یہ ایک چیز لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ لگا دیں، یہ لگا دیں، یہاں پہ کوئی بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ اس کی سپیڈ کم سلو کر سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، چھپی ہوئی نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ اس کی بات ختم ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ لگائیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ آگے جو بات کرتے ہیں پھر وہ بات لگائیں گے، جن کا کسی کو پتہ، ٹھیک ہے، جن کا کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ ہم یہی بات یہاں پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لگائیں گے، اس کو وہیں پہ لگائیں گے جہاں پہ وہ والی لائن لگی تھی، پیچھے دیکھ لیں گے یہ لائن کہاں لگی تھی، تو وہ لائن بھی وہاں پہ لگی ہونی چاہیے۔ تو آگے جو بات کرتے ہیں وہ لگائیں وہ گے، خزانہ ہوتا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہی خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے، ہے، وہ خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کتنا اچھی بنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑے ایموجی یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں، یہ آپ کی پروفیشنل ویڈیو بن کے تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یہاں اس پہ طرح دیکھ چھوٹا سکتے کریں ہیں، گے، چھوٹا کرنے کے بعد یہاں جیسے پہ بڑا ہوگی، کریں گے یہ خود یہاں پہ بخود کلر ہی ایموجی ٹھیک ہو لگائیں جائے گے، گی۔ یہ اور دیکھیں یہاں ابھی پہ میں اس کر کے کے نیچے دکھاتا ہوں، اس آپ کو نے بھی اس چھوٹا طرح سا چھوٹا کر کر کے کے بڑا لگا کریں دیں گے، گے، یہ دیکھیں ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں پہ اوپر لگا سکتے ہیں ان کو، یہاں پہ نیچے لگا سکتے ہیں، یہاں سے یہاں پہ اس سائڈ پہ لگا سکتے ہیں، ان کو لاسٹ تک لگا دیں گے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، چھپی ہوئی نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اس طرح کی ویڈیو بنا کر آپ وائرل ہو سکتے جن ہیں، کا ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کو۔